Oy. So, what's up mga gipang pork chop? So, karon magdulamig MM2 with Rain and Gian. Yeah. Lalit sugas. Ang murderer. Pigalag ko, ma'am. Pilingan! Wow! Wow! Kami na lang duha, batag anon. Lang bayot. Lang bayot. Diyos ko, bembang, unya. Char. Diyos ko, ma'am. Gigokod kong tala, ma'am. Wait! Lay! Murag pato na yung bitay. Char lang. Ma'am, come here, ma'am. Ma'am, bitch. Ma'am, bitch. Come here. Ibig na i-AFK na to, tas adto ka. Ma'am, ayos ka, ma'am! Wala, murag siyang buang daw. Oh my god. Kinsa din chilip di ay bugo. Ay lang. Mao din ning chilip ay kinang umigin may bakit pa bitch. Mao din na siya. Pilingon lit reaction. Pinapa silang drain, ma'am. Wait lang, guys. Ay, yes! Naapa mga burikit! Nanapa dira si Kuan. Lisle. Yes, naapa siya, ma'am. Si Kuan mag-Gian. Naapa. We. Naapa, guys. Parang, oh. Hala, inusin. Burikat. Naunsa mo? Mau jay. Unsa man inyong role. Ay, buang. Dalit sugas. Uy, Dre, nayupat yan. Namatay na to. Hala. Namatay na to ba? Hala, si Tirang. Gianyag. Ang baboy. Ambak daw ba? Kita kang Santanas tayo kung maambak ka. Uy, si Tirang, ma'am. Nakita yung color. Please. Ay, char lang, ma'am, ha? Sugas. Wah, tabang. Magigokod kong ning burikat na.